जो सिविल जज साहब हैं उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज करवा दी, धमकियां दी कि आपके ऊपर और आपकी अहलिया के ऊपर जो है वो FIRs दर्ज करवाई जाएंगी। फिर उसके बाद सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहती, बल्कि उसके बाद जो है वो FIA की जो टीम है वो उनके घर, उनको और उनकी बीवी को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। ह्यूमन राइट्स PK में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हम आज की नशिस्त में एक केस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ के जो ऐवान हैं उनसे मुतल्लिक है। चीज़ें होती हैं जब इलीगैलिटीज़ और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ जो हमारे सामने आती हैं, बतौर शहरी तकलीफ़ देती हैं और बतौर लॉयर भी तकलीफ़ का बायस होता है। ऐसे ही जैसे गुज़श्ता साल जो वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी, जिसमें हम आलमी सतह पर जो निज़ाम इंसाफ की जो सूरत हाल थी उसमें हम 128 ममालिक में से हमारे यहाँ 122वां नंबर आया। तो यानी कि हम सिर्फ 128 ममालिक में से सिर्फ 6 जो ममालिक हैं दुनिया के, जिसमें रवांडा भी है, जिसमें इथोपिया भी है, जिसमें वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है। जब इस पहलू पर देखते हैं तो यकीनन ये दुख देता है पहलू, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ पे जाएं, अगर लग्जरीज़ पे जाएं, अगर जो मिलती है निज़ाम इंसाफ के ऐवान में बैठने वाले, अदलिया में बैठने वाले जजेस को, तो उसमें हम दुनिया के 7वें 8वें नंबर पर हैं फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं ऑनरेबल जजेस को। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है कि फारूक अहमद साहब जो सिविल जज फोटाबाज थे, वो उनके मुताबिक जो है वो कि उन्हें 5 केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे वहाँ के, उन्होंने फोर्स किया बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कि वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करें, और लेकिन उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी। और इस सारी बातों को और विद प्रूफ जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे जिसमें ये लिखा है, मेरे सामने व्हाट्सएप मैसेजेस वो पड़े हुए हैं, जिनको किसी फॉरेंसिक एजेंसी से बाकायदा एग्जामिन होना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को सामने आना चाहिए और फिर ही इसके ऊपर बात की जा सकती है। इन तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस को ऑनरेबल सिविल जज फारूक अहमद साहब ने साथ लगाया और एक एप्लीकेशन दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को 23/4/2022 को। लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर तो कोई कार्रवाई अभी उनके मुताबिक नहीं हुई, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जिनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने जो सिविल जज साहब हैं उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज करवा दी, धमकियां दी कि आपके ऊपर और आपकी अहलिया के ऊपर जो है वो FIRs दर्ज करवाई जाएंगी। यानी कि खुद ही जो है वो टेलीग्राफ एक्ट के ज़रिए पर्चा दर्ज करवा दिया। वो FIR नंबर है 365/2022 और ये 25/6/2022 को उनके ऊपर FIR करवा दी जाती है। फिर उसके बाद सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहती, बल्कि उसके बाद जो है वो FIA की जो टीम है वो उनके घर, उनको और उनकी बीवी को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके खिलाफ जो है वो जो रेलिवेंट फोरम है वहाँ पे वो जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि मामला वो पेंडिंग है, उस पर बात मज़ीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये देखिए कि एक सिविल जज जो है वो महफूज नहीं है। वो सिविल जज जो है फारूक अहमद साहब, वो उनके घर में रात को 1 बजे छापा मारा जाता है, और सिर्फ किस बात के ऊपर? फॉर हैविंग नो रीजंस,
کہ آپ کو جو ہے وہ جو دھمکی دی ہے، جس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اس کے اوپر آپ کو گرفتار کرنا. جس ملک میں ایک سول جج جو ہے وہ محفوظ نہ ہو پولیس کے مظالم سے، اور وہ دربدر ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ سسٹم کی کیا صورتحال ہے اور سسٹم کہاں کھڑا ہے اور انصاف کی کیا صورتحال ہے. لہٰذا اس سارے واقعے کے اوپر جو فاروق احمد صاحب ہیں، اگر ان کی جو اپلیکیشن آنریبل چیف جسٹس صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کو جب گئی تھی، اس کے اوپر اگر انکوائری ہو جاتی تو یہ بات سامنے آ جاتی، لیکن اس کے اوپر کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں ہوئی. انکوائری ہونی چاہیے تھی. اور اب بھی اس سارے جو ایلیگیشنز ہیں، جو 5 مقدمات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں فاروق احمد صاحب، عائشہ اختر ورسز عثمان علی، ڈاکٹر ثنا ورسز ڈاکٹر عمیر انور، عتیق الرحمان ورسز پروونس آف پنجاب، شفقت ورسز پروونس آف پنجاب، یہ جو تمام مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ قبضے میں لیا جانا چاہیے، اور پھر ان کی اوپر جو ہے وہ پورا ایگزامن کیا جانا چاہیے، اور ایلیگیشنز کو دیکھا جانا چاہیے کہ آخر ان مقدمات میں جو فورس کیا گیا ہے ان کو کہ ان کی پسند کے مطابق فیصلے کیے جائے، تو وہ آیا کہ اس میں وزن ہے نہیں ہے. وہ جو فورینزک ہونا چاہیے ان کے موبائل کا، جب وہ واٹس ایپ میسیجز کا ریکارڈ انہوں نے ساتھ لگایا، تو پھر اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. یہ جو ہے صورتحال اس طرح نہیں رکھی جا سکتی، اس کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوگا امپارشلی. لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب سے، کہ چونکہ یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں جو سول جج فاروق احمد صاحب نے جو لگائے ہیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور ہیں ان کے اگینسٹ، تو اس سارے معاملے پہ سو موٹو لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کی انکوائری ہولڈ ہو، اور پھر ان اکارڈنس ود لا جو ہے اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. اور ان کو جو سول جج فاروق احمد صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کو جو ہیرسمنٹ کاز ہو رہی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. میں رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.